डाटा साइंटिस्ट बा वैज्ञानिक कौन। आज आम ए वीडियो वैज्ञानिक केमिति हेपारे आउ कौन कौन पढ़ी जरूरी आपण को बयस आउ एथिरे कौन भी प्रोग्राम विषय आम मैंने सैलरी विषय भी जानीपारमा आ यार कैप्चर प्रोग्राम स्केल सौर डाटा स्केल द्वारा आवश्यक पड़ुवा कौन भी विज्ञान आ गणित उपकरण विषय यार सब किसी आम जानीपारमा। तो ठीक अच्छे मुझे जयदेव आपण मैंने देखुं जयदेव मीडिया टेज वेलकम टू आपण मानक यूट्यूब चैनल को स्वागत करुच्ची। प्रथम मुझे आपको कहवाक चाहूँगी वैज्ञानिक केमती हो पारे से विषय ध्यान देवा जरूरी अटे। यार उपकरण विश्लेषण करवा जरूरी जेपरिक आपण मैंने पावर पॉइंट एक्सेल गूगल ग्लोबाइजेशन आउ यह माध्यम कौन भी उपस्थापना किंतु यह एक संयोजक कहानी अटे। जदि आपण मैंने वैज्ञानिक होगाक चाहूँ तो यार योग्यता कौन कौन दरकार आपण मैंने जाणी ना निहाती जरूरी अटे। प्रथम आपको 10 स्टेज आपको साइंस कर जरूरी अटे आ +2 रे आपको साइंस नहीं जरूरी अटे। ता सहित साइंस ग्रेजुएशन करथिबा निहाती जरूरी अटे। पोस्ट ग्रेजुएशन सहित आपण मानकु कोन करबा को पड़िबो एमफिल आ पीएचडी जेपरिक डॉक्टर फिलोसफी ए सब योग्यता आपण माने जदि करिथिबे हेले आपण माने को जीवन में कौन सी विज्ञान द्वारा कौन सी जिनिस को सर्च करवा गूगल उपकरण आ कंप्यूटर जेनेरेशन ये सब जिनिस को आपण को साइंटिस्ट विषय जाना पड़े आपण को जीवन में गोटे वैज्ञानिक हेबार परिचय धारण करें। डाटा साइंटिस्ट हेबा को प्रथमे आपण को गणित जरूरी अटे तापर कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग अप्लाइड साइंस मेकानिकल इंजीनियरिंग एमटेक आ एमएस जहाँ को माइक्रोसॉफ्ट डिग्री हासिल करने को पड़ी था। केवल ये नुहे आपण को एमती कौन से भी धारणा जानवा को निहाती जरूरी जे प्रार्थी मैंने परिसंख्यान मॉडलिंग जहाँ को आम संभावित भाव विज्ञान हासिल कर द्वारा साइंस बेसी इम्पोर्टाट जेपरिक वैज्ञानिक मैंने व्यवहार करती पाइथन लाभा पाइथन जाभा आर आउ एसएएस प्रोग्राम भाषा यही विषय गुड़ी आपको ध्यान देवा जरूरी जेपरिक यही सब विषय को आपण मैंने बुझीपारे आ सबुठार गुरुत्वपूर्ण विषय जेपरिक व्यवसाय रे कार्य दक्षता कर क्षमता हासिल कर जरूरी। तब शिक्षार बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट एजुकेशन इंपोर्टेंट पॉइंट है आपण पाखरे इंटरेस्ट इन साइंस प्रैक्टिकल नॉलेज डेनोसेंस आउ पेटेंस ये सब विषय धारणा रही जरूरी। जदि आपण साइंस इच्छा अच्छी आपण व्यवहार कर कौन भी कंप्यूटर सर्च कर खोजी पार्टी कौन भी समस्या को आम विज्ञान द्वारा हासिल कर साइंस टेस्ट हो पारे। डाटा साइंटिस्ट वैज्ञानिक उच्च शिक्षित कौन होगा जरूरी आपण को 88% अंतत जेपरिक लास्ट पोस्ट मास्टर डिग्री रे हेतबा जरूरी अटे। तापर 46% पीएचडी करछन्ती तो आपण माने यह हे परिबे आ एथिरे उल्लेखनीय अछि व्यक्तिक्रम साधारणतः आपण को रिफॉर्म जहाँ आपण को दुष्टानो एकेडमिक पृष्ठभूमि आवश्यक। तापर डाटा साइंटिस्ट और वैज्ञानिक जेपरिक कंप्यूटर विज्ञान सामाजिक विज्ञान फिजिक्स आ परिसंख्यान स्नातक डिग्री हासिल करिसंती आ एथिरे अध्ययन होइतिबा जेपरिक कौन से गणित क्षेत्र में परिसंख्यान 32% आ कंप्यूटर साइंस 19% आ इंजीनियरिंग 16%। एक कोर्स कौन से भी पाठ्यक्रम डिग्री आपण को बहुत बड़ सुजोग दे पारे आ आपण जीवन में वैज्ञानिक हेबा सफल हो पारे। वैज्ञानिक शैली जानिबा जरूरी अटे। प्रकृत शिक्षा होउछि जे एही डाटा साइंटिस्ट जहाँ वैज्ञानिक मास्टर डिग्री पीएचडी रही आ जदि आपण में डॉक्टर को हेबाक चाहते आ डॉक्टर माध्यम साइंटिस्ट को कार्य हासिल करा जाइथे आ ऑनलाइन ट्रेनिंग निया जाइथे। आपण को बहुत इंपोर्टेंट जिनिस होले हार्डवर्क किंबा बिग डाटा जार जिज्ञासा आपण को इच्छा अनुसार यार क्षेत्र में मास्टर डिग्री प्रोग्राम पर नाम लिखा जाए। प्रथमे मुझे आपको जनईदेली शिक्षार योग्यता तापर आर प्रोग्राम कौन आर प्रोग्राम हूँ गोटे वैज्ञानिक शैलीर भाषा यार ऑनलाइन डिजिटल साधन गुड़िक आपण को आर प्रोग्राम आवश्यक पड़ी था। साधारणतः डाटा पाई पसंद करा जाउतबा विज्ञान पाई आर रो विशेषण डिजाइन करा जाइते आ एही सब प्रॉब्लम रो कौन भी समाधान करबा ले आर रो व्यवहार करा जाइते। हे वास्तव में 43% डाटा साइंटिस्ट परीक्षण पाई आर रो व्यवहार करा जाइते। आर हूँ एक शिखा
ବକ୍ରତା ଅଛି କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଭାଷାରେ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିବା ଏହା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଅଟେ। ଆର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାହା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦ୍ୱାରା ଭାଷାଭିତ କରାଯାଇଥାଏ ଆଉ ଏହାର ସାଇନ୍ସ ଟ୍ରେନିଂରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେବାରେ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ସବୁଥିରୁ ବୈଜ୍ଞାନିକର ବେଶୀ ଭାଷା କୋଡ଼ିଂ ହେଲା ପାଇଥନ୍ କୋଡ଼ିଂ। କ'ଣ ପାଇଥନ୍ କୋଡ଼ିଂ? ଏ ପାଇଥନ୍ କୋଡ଼ିଂ କ'ଣ? ଏହା ହେଉଛି ଜାଭା ପଲ୍ସ କିମ୍ବା C++ ଡାଟା ସାଇନ୍ସ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଭୂମିକାର ପାଇଥନ୍। ଆଉ ଏହା ଏକ ବହୁତ ସାଧାରଣ କୋଡ଼ିଂ ଅଟେ। ଆଉ ଏହି ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ବିଜ୍ଞାନ ପାଇବା ପାଇଥନ୍ ଏକ ଉତ୍ତମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଭାଷା ଅଟେ। କାରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସର୍ଭେରେ ଦିଆଯାଉଥିବା 40% ଦତ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଇଥନ୍ କୁମାରୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଆଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏହାକୁ ବୁଝିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଆଉ ହାର୍ଡ଼ୱେର୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ବି ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଏହା ବହୁମୁଖୀତଃ ଆପଣଙ୍କ ଡାଟା ଜିଜ୍ଞାସା କରିବାର ବିଶେଷ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିପାରେ। ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାର ଫର୍ମାଟ୍ ଆଉ ସହଜରେ ଆପଣଙ୍କ SQL ଟେବୁଲ ଆମଦାନ କରାଯାଇପାରିଥାଏ। SQL ଟେବୁଲ ଦ୍ୱାରା ଡାଟା ସେଟ୍ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବା ଆଉ ଅନୁମୋଦନ ଏହା ଗୁଗୁଲରେ ଯେତିକି ବି କୌଣସି ପରିମାଣରେ ଡାଟା ସେଟ୍ ଅଛି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରୁଥିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ହାର୍ଡ଼ୱେର୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ହାର୍ଡ଼ୱେର୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦିଗରେ ବହୁତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସର୍ବଦା ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବେ ଯେ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଇନ୍ସର ହାଉଏ କିମ୍ବା କୌଣସି ବି ବିଜ୍ଞାନ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହେଉଛି ଆଉ ସେ କ୍ଲାଉଡ୍ ଉପକରଣ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଯେ S3 କିମ୍ବା ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରୁଥିବ ଯାହାକୁ ଆମେ କ୍ରାଉଡ୍ ଫ୍ଲୋର ଦ୍ୱାରା କହିପାରିବା। ଆଉ ଏହାର ଅଧ୍ୟୟନ 3490 ଲିଙ୍କ ଡାଉନ୍ ଡାଟା ପ୍ରୋସେସକୁ 49% ଟ୍ରେନିଂ ସହିତ ଏହାର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ବୈଜ୍ଞାନିକର ହାର୍ଡ଼ୱେର୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଭାବରେ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିବା ଆଉ ଏହାର ସାମ୍ନା କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସେମିଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯାହାକୁ ମେମୋରି ଅଧିକ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସେମିଷ୍ଟର ବି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସର୍ଭରକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରୁଥିବା ଏହାର ହାର୍ଡ଼ୱେର୍ ଆଉ ଏହି ପଏଣ୍ଟକୁ ଶୀଘ୍ର ତଥ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ହାର୍ଡ଼ୱେର୍ ବ୍ୟବହାର ହାର୍ଡ଼ୱେର୍ ବି ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତାପରେ SQL ଡାଟାବେସ୍ ବା କୋଡ଼ିଂ SQL କୋଡ଼ିଂ ଭଳି ଜାଣିବା। ଯଦି SQL କୋଡ଼ିଂ ହାର୍ଡ଼ୱେର୍ ଡାଟା ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ଏହା ବହୁତ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ସେହି ସବୁରେ SQL ଡାଟା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆଉ ଏହାର କ୍ଷମତା ହେବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। SQL କୋଡ଼ିଂ ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ସଂରଚନା ଜିଜ୍ଞାସା ଭାଷା ଆଉ ଏହା ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଭାଷା ଆଉ ଡାଟା ବେସ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଡାଟା ଏଡିଟ୍ ସିଲିଟ୍ ଆଉ ଡିଲିଟ୍ ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାର ବେଶୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଯାହାକୁ ଆନାଲିଟିକ୍ସ ଟାସ୍କ ଆଉ ଡାଟା ବେସ୍ ଗଠନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏହା ବି ଜାଣିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଆଉ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟର SQL ଯାହା ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ତଥ୍ୟ ଅଟେ ଆଉ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ଆଉ କୌଣସି ବିଜନେସ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ଏହା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ। ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ସଞ୍ଚୟ କରିବା କଷ୍ଟଦାୟକ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପରିମାଣକୁ ହ୍ରାସ କରିବା SQL ଶିଖିବା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଡାଟାବେସ୍ ଆଉ ଏହା ବୁଝିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଜବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ କୌଣସି ବି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ କୌଣସି ବି କମ୍ପାନୀରେ ଯେପରିକି ISRO DRDO ଆଉ କମ୍ପାନୀରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରି ଜବ୍ କରିପାରିବେ। ଏହି ସବୁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିସାରିଲା ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ PhD ହାସଲ କରିସାରିଲା ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ବୟସ ସୀମା ଅନୁସାରେ କମ୍ ସେ କମ୍ 30 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ଏଭବ ଆପଣମାନେ ଜବ୍ କରିପାରିବେ। ISRO DRDO ଏମିତି କୌଣସି ବି ଜବ୍ ଦ୍ୱାରା ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କ ପଦବୀ ରହିଥାଏ ଆଉ କମ୍ପାନୀର ଦରମା ହେଉଛି ବିଦେଶରେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ଦରମା ବାର୍ଷିକ ହାରରେ 36 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ୟାକେଜ ପାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମ ଭାରତରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ଦରମା ହେଉଛି ବାର୍ଷିକ 10 ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ଯାହାର ତାଙ୍କର ହାରାହାରି ବାର୍ଷିକ ଆୟ ହେଉଛି 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରମା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇପାରିବେ ତ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ କମେଇ ପାରିବେ। ସେହିପରି ଏମିତି କୌଣସି ବି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆପଣ କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓରେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଆଉ ଏହିସବୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆମ GMTechରୁ ମିଳୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ଏହିସବୁ ବିଷୟ ଜାଣିସାରିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯେପରି ହାର୍ଡ଼ୱେର୍ର କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଡାଟା ବେସି ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ
ଆଉ ଏପରି ବି କୌଣସି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହାର ସମାଧାନ କରିଦେବି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେହରେ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସଲ୍ଭ କରିଦେବି। ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି, ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।